Hi. Okay. Oh, So yeah, I think we have some participants already. So can we start now? Okay. So good morning, everyone. Welcome to FS Free Week. So today is the second day, and this is the second sections for FS JSM Free Week. So in this section, we have Mr. Wan Razak, and he's going to share his topic today, how to handle real-time and online programming course via virtual labs. So I believe that this is a very interesting topic. So how you handle the programming classes through online. So during the talk, if you have questions and you have any question to ask, you can put your question in the chat or you can ask him during the Q&A section. So we estimate to have 30 minutes sharing and then about 10 to 20 minutes Q&A sections. So, Mr. Faizat, the floor is yours. okay, thank you Dr. Hang as a moderator. Okay, jadi hari ini saya nak bercakap mengenai dengan bagaimana saya handle kelas programming virtual lab lah. Okay. Okay, boleh nampak skrin yang saya share? Okay, jadi kita semua pun dah tahulah bila kita buat bila PKP kita ada some limitation lah, okay, limit free time, ada macam saya masalah anak-anak dekat rumah dan ada masalah tools juga, okay, itu bagi pensyarah lah. Kemudian kalau for student pula, okay, seperti yang di survey student saya, first ialah internet connection. Kemudian ada juga yang no software sebab saya bila kita mengajar programming dia mesti ada software programming C++. Selama bermaksud ada student yang setelah 6 minggu berada dalam kelas, dia rupa-rupanya dia belum install lagi. So bila berlaku PKP dia dah lost sebab macam nanti dulu jadi bila dah balik rumah tak ada software. Jadi yang tak prepare lah. Dan ada juga yang lebih teruk itu tak bawa balik buku teks, tak bawa balik nota lah. Jadi ini masalah-masalah yang berada di tangan student. Okay, tapi berkenaan dengan software, so saya akan guide lah macam mana kena download lah semua Microsoft Visual Studio C++, since Microsoft Visual Studio untuk community adalah free, jadi boleh download dan install pada komputer student lah. Tapi nak download tu seingat saya 2 hingga 3 GB lah, jadi student kena cari internet sendirilah sebab dia dah ada some student lah, ni adalah dalam mungkin daripada 60 orang ada 10% lah yang tak install waktu di UTM. Untuk reference book tak ada masalah lah sebab kita ada nota dalam bentuk short note PDF, so semuanya boleh overcome. Jadi internet connection, walaupun student kata slow lah, problem lah, tapi bila buat kelas Alhamdulillah 90 ke 95% selalulah attendant. Okay, jadi disebabkan saya pun ada ada limited free time, jadi sebenarnya kelas saya memang tak ikut jadual langsung, jadi saya akan tanya student bila free dan kita akan buat ketika free. So tak perlu ikut jadual kerana untuk lab memang saya buat meeting live, jadi semua student akan masuk dan tengok. Jadi ada nota yang bentuk PDF, boleh bagi secara offline lah, sama dalam group WhatsApp ataupun e-learning. Jadi tools yang saya gunakan, laptop, komputer, tablet, saya ada tablet PC yang ada pen tu, dan software yang sesuai lah. Dalam kes ni saya guna OneNote, and of course lah kena ada internet connection, tapi malang tak berbau lah bagi kes saya. Pada hujung bulan 4 time PKP tu lah saya punya tablet tu
rosak. Dia punya screen digitizer dia rosak, jadi dia punya touch screen tak boleh guna. Jadi ada pen pun tak guna, dia jadi laptop biasa je. Jadi apa ni, satu kekangan lagi untuk diri saya lah. Jadi apa yang cara yang saya buat jadi dalam jadi sebelum kelas ni saya mula-mula saya mesti motivate them lah. Bila berlaku kelas online mesti kena independent. Independent iaitu kalau nak buat programming kena ada C++ software dan kena belajar sedikit lah, kena belajar sendiri lah, banyak belajar sendiri. Dan juga saya guide lah untuk penggunaan internet dan sebagainya. Then make sure they have everything most need class, such as laptop, programming software and internet connection. Jadi saya pastikan diorang ada semua ni dulu, baru kita akan boleh mula. Kemudian saya memang guna WhatsApp group je lah. Dan e-learning tu untuk konten kan. Jadi kalau untuk berhubung memang online. Memang saya guna WhatsApp. Yang saya tunjuk ni just SSCM 3353 sebab saya banyak bercakap mengenai dengan SSCM 3353 lah, iaitu pelajar tahun 3. Kalau tahun 1 SSCM 1313 saya ingat Dr. Fahana lagi hebat kot. Dan saya buat grup WhatsApp, kemudian saya prepare note. Bentuk note macam mana? Pada mulanya pada bulan 4 ni lebih kurang macam ni lah bentuk note yang saya bagi ni, macam flyer. Saya ambil nota ringkas yang ada dalam PDF, kemudian saya conteng-conteng guna OneNote dengan pen tu. Jadi bentuk dia macam ni lah. Jadi saya buat explanation sikit ni, dan kadang-kadang bila ada error tu saya buat sini, can you spot the error in this section to let me and your friend know in the WhatsApp group. Jadi sebelum saya punya tablet tu rosak, inilah dia caranya. Jadi saya tengok saya bagi nota yang berbentuk dia macam ni lah. Jadi saya bagi macam ni, student tengok dan dia akan discuss dalam WhatsApp group. Sama dia orang akan cuba sendiri kemudian dan discuss. That student run program and discuss inside group. Tapi disebabkan saya punya tablet saya rosak, saya jadi bulan 5 lah baru saya mulakan kelas online. Itu kelas pertama bermula pada 13 Mei. Jadi kita mula dengan konsep and theory. Jadi konsep and theory ni maksudnya one way lah, maksudnya saya cerita semua pakat dengar je lah. Konsep and theory, jadi saya explanation. Jadi kemudian diikuti dengan lab. Jadi inilah dia. Jadi saya tengok, kalau tengok sini, inilah 13 Mei kelas. Jadi dan 18 Mei saya akan buat reminder malam. Tengok saya buat kelas malam sebab inilah waktu semua orang free dan student pun sangat setuju. Dan 18 Mei ni pun sebenarnya bulan puasa. Jadi sebab tu 9:15 malam, sebab bagi peluang semua solat tarawih kan. Jadi ini saya punya saya bagi itulah sedikit reminder malam ni jam 9:15. Jadi saya dah bagi tajuk apakah yang nak dibincangkan dengan harapan student ni ready lah dengan tajuk tersebut. Ada requirement, saya bagi tahu apa yang perlu: laptop, PC, Visual Studio ready, Code V3A ready. Ni maksudnya student kena ready lah dengan ada Visual Studio, bukannya ada laptop saja. Dan Code V3A ni adalah satu contoh kod yang saya bincangkan pada kelas yang lepas, dan dia kena faham lah dan kena ready semua tu, dan saya beritahu dengan platform sekali lah. Jadi dalam ketika live class tu memang saya buat terus lah. Saya cakap kita nak buat apa dan saya terus type dia punya code dia. Write the code. Jadi state the objective, apakah objektif kita pada hari ini kita buat kelas. Jadi saya nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Jadi student ada di sini ada berlaku jugalah interaction dengan student. Ada student dia akan tanya
Okay, write the code. Jadi bila saya nak buat apa-apa, saya terus write code, okay, on the spot. Jadi student boleh tengok teruslah typing proses tu lah. Mungkin agak tak tahulah boring ke tak boring kan, jadi kena tunggulah. Okay, dan setiap kali saya type tu, saya explain lah kenapa buat macam tu, kenapa buat macam ni, based on experience. Jadi sebab programming ni dia ada macam dia ada style lah, ada style. Kadang-kadang orang tu suka buat macam ni, orang suka buat macam ni. Jadi based on my experience, jadi saya akan explain kenapa kita bagi nama macam ni. Walaupun nama tu boleh pelbagai nama, tapi kita bagi nama yang sesuai. Itulah. Kemudian kira dengan compile pun saya terus buat on the spot, discuss the error kalau ada, dan kadang-kadang memang sengaja saya buatlah error, suruh student spot kan, ataupun suruh student betul kan. And then lah, mestilah record meeting, dan setelah selesai kelas dan perbincangan, sebenarnya antara tu ada lagi lah kita punya perbincangan, tapi pada akhir kelas tu dia punya source code dia memang saya akan serahkan, saya akan upload ke dalam e-learning. Jadi apa yang saya type pada kelas lab pada hari itu saya akan upload ke e-learning, dan video record akan di-upload ke YouTube. Jadi walaupun saya cakap kat student kalau siapa yang tak datang tu boleh tengok video kelas tu dekat YouTube, tapi alhamdulillah lah, rasa dihargai lah, kelas attendance tetap melebihi 90% ke 95% lah. Walaupun dia orang tahu kalau tak masuk kelas pun boleh tengok video, tapi still dia orang masuk lah, mungkin sebab nak tengok proses writing tu berlaku lah kot. Jadi dalam live class ni biasanya saya akan state objektif, contohnya macam ni lah. Biasanya ini adalah contoh dalam buku, sangat simple, 7/2 sama dengan 3.5. Jadi saya akan beritahu kalkulator ni sangat simple, jadi kita akan modify kalkulator ni supaya dia jadi kalkulator yang lebih lengkap, iaitu kena ada operasi tambah tolak darab bahagi. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak resize button ini, bagaimana kita nak buat button baru, bagaimana kita nak setiap button ni ada declaration dengan code behind this button kan, bila kita tekan apa kod yang akan run. Jadi dalam kelas of course lah saya tak boleh buat semua, tak cukup masa. Jadi saya akan buat macam ni lah, sikit-sikit macam ni, dan saya akan bagi macam ni. Kenapa ada ruang kosong kat sini kan? Kena ruang kosong ni adalah untuk kamu selesaikan lah. Jadi tambah kat sini kita ada missing button plus dengan darab kat sini. Jadi daripada sini saya akan create assignment. Jadi your assignment is to complete this software, this code supaya jadikan supaya complete calculator ni tambah tolak darab bahagi. Kemudian saya challenge the student, kalau ini calculator sangat pun basic lagi, tambah tolak darab bahagi, boleh tak kalau kita nak tambah lagi button trigonometry, sin, cos, tangent, inverse tan, inverse log, ln apa semua kan. Jadi saya challenge dia orang supaya teruskan upgrade lagi calculator ni supaya lebih kompleks lah. Dan attendance, okay, of course saya bagi my QR code lagi given before class, dan compare attendance dengan meeting. Waktu ketika live tu saya check lah berapa student yang scan, dan saya juga tengok attendance. Jadi contohnya macam ini kelas pertama saya screenshot ni. Jadi daripada 62 student register, 53 yang masuk ni kelas yang pertama, 85.5%, dan attendance sehingga 95 hingga 100% lah bila dah kita buat banyak kali. Attendance biasanya melebihi 90%, walaupun saya beritahu video akan diupload selepas kelas. Jadi biasanya yang challenge yang saya buat tu saya akan masuklah kelas 1 exam lah. Saya tak minta assignment tu, biasanya yang saya state ni macam tadi, tambah tolak darab bahagi complete jadi kat assignment dan student hantar. Tapi yang saya challenge tu yang kena buat trigonometry, sin, cos, tangent, inverse. Senyap-senyap je tengok siapa yang buat kan. Sebenarnya ada student yang buat, dia ada pertanyaan lah.
Jadi ni saya minta student macam tunjuk apakah dia punya screen. Jadi saya macam mana dia view kelas. Jadi student kan using WhatsApp group, saya sometimes dia discuss among them. Jadi kadang-kadang bila ada pertanyaan ni, ialah kita tak ada masa nak jawab. Kadang-kadang dia orang tanya, saya biar macam tu, adalah kawan yang tolong jawab. Tapi masih lagi lah majority still personal message. Even saya dah remind kalau kita guna WhatsApp group lebih apa ni ataupun tanya secara public tu lebih sesuai lah, sebab kalau kadang-kadang 3 orang tanya soalan yang sama je kan. Jadi kalau kita jawab dalam group lagi bagus. Tapi kadang-kadang kalau dah banyak sangat tanya soalan yang sama, saya akan jawab dalam group lah. Jadi tu dah sepanjang lab tu lah. Jadi macam mana nak pastikan dia orang buat ataupun tidak sewaktu apa ni live makmal tu, live lab tu memang tak dapat. Saya tak sampailah suruh dia orang screenshot proses dia orang buat tu. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi saya anggap dia orang follow lah, maksudnya sambil tengok tu dia orang still buat. Macam dekat makmal lah, dekat makmal saya buat kat depan dan dia orang pakai komputer sendiri ataupun laptop untuk follow apa yang saya buat. Dan sebab tu saya selalu, kalau dalam contoh dalam lab ni, saya akan tunjukkan separuh jalan je, lepas tu untuk complete semua jadi assignment. Jadi nak tak nak dia orang kena buat jugalah. Jadi selepas video, selepas saya apa ni selepas habis kelas, inilah dia video-video yang di-upload. Tapi saya upload cuma bahagian makmal je lah, bahagian makmal. Bahagian teori dengan teori explanation tu saya jarang upload lah. Student pun kadang-kadang dia tak minta pun. Okay, tapi itulah, nampak videonya tak efisien lah. Ada sampai 1 jam, 50 minit. Tapi okey lah, student takkan ni student pun tak komplain lah. Apa jadi ni kelas yang terakhir lah kot. Kelas yang terakhir pada bulan Jun, jadi semua online. Ni saya ingat ada 4 orang tak online. Jadi tu jadi sebenarnya saya pun nak cerita banyak pasal online kelas ni. Saya rasa semalam pun dah banyak speaker lain yang lebih hebat dah. Dia dah sentuh berkenaan dengan online kelas. Jadi saya cuma just tambah bahagian lab je lah kan, sebab lab disebabkan kita perlu juga ada live, maksudnya perlu buat secara synchronize. Jadi student ni kena nak tak nak kena hadir lah dalam meeting dan tengok. Kalau dari segi partisipan, sebab saya mengajar tahun 1 dan tahun 3, yang tahun 3 lebih independen lah, tahun 1 tu memang banyak sikit lah ragam. Tapi style dia sama lah, iaitu pada mulanya saya akan buat kelas teori, ataupun saya akan bagi macam flyers tu lah, nota yang ada yang ada sedikit explanation guna contoh-conteng tu. Lepas tu baru dalam saya buat maman. Kemudian perbincangan dibuat dalam WhatsApp group lah. Jadi bahagian kedua lah, saya just nak tambah lagi lah, sebab cerita pasal online kelas ni dah banyak. Jadi saya nak cerita sikit lah pasal internet. Okey tak? Okay, jadi kalau ni pasal internet ni, sebab tadi pun ada problem lah, saya pun malu juga tiba-tiba internet saya ada masalah. Okay, jadi ni part 2. Part 1 mana? Part 1 yang tadi lah, yang cerita pasal online lab tadi. Jadi saya nak cerita pasal internet sebab selalu sangat kita dengar masalah internet ni kan. Jadi what is the best internet connection at home? Jadi dekat rumah ni tak dinafikan lah kalau kita ada fiber, TM Unify atau Maxis Fiber. Selalunya itulah yang terbaik lah untuk kita gunakan di rumah, iaitu dengan package yang paling murah sekali adalah RM89 untuk 30 megabit. Tapi saya nak bagi tahu, saya tak dapat apa-apa daripada ni,
iklan ke apa, dia just nak review apakah servis yang ada dan apakah yang saya pakai. Kemudian the best ataupun yang worst, yang paling worst untuk digunakan mungkin package 100 megabit per second lah daripada TM Unify, dan Maxis Fiber pun sama harga dia, iaitu RM129 sebulan dengan kelajuan 100 megabit per second. Jadi tapi malangnya ada tempat yang tak ada fiber connection, jadi saya cadangkan kalau ada TM Unify Air, kita boleh gunakan TM Unify Air dengan apa ni, dia punya harga dia adalah RM79 sebulan dan dia punya janji dia adalah 20 megabit. Jadi TM Unify Air ni adalah wireless. Kelebihan dia adalah wireless lah. Dia bukannya wire, jadi tak ada apa-apa wiring berlaku di rumah. Tapi kena ada coverage. Tapi kalau kat Taman Pulau Indah, itu kawasan saya pun ada, jadi kawasan sekitar Skudai UTM ni memang ada, dan dia kelebihan dia adalah dia wireless dan boleh bawa ke mana-mana yang ada coverage. Jadi kalau ini adalah yang saya pakai kat rumah lah, sebab saya nak beritahu dekat rumah saya memang tak ada fix wired connection, yang walaupun saya kata best choice adalah TM Unify dengan Maxis Fiber ni, tapi sebenarnya saya sendiri pun tak pakai. Yang saya pakai adalah yang inilah TM Unify Air, tapi rumah saya sebenarnya ada fiber. Cuma ada servis lah, tapi saya tak pakai. Saya guna TM Unify Air disebabkan dia punya mobility. Kita boleh bawa ke mana-mana, even balik kampung pun boleh bawa, dan saya boleh pakai kalau ada coverage. Jadi kalau option yang di atas ni tak ada, jadi saya boleh cadangkan go for more stable wireless 4G provider lah. Jadi kenapa saya letak bintang dekat sini, sebab ini saya tak boleh nak bagi tahu lah kan apakah yang stable di tempat masing-masing. Jadi kena buat sedikit survey lah, apakah yang paling bagus kat situ. Jadi itulah yang terbaik di tempat anda. Macam di rumah saya guna nanti lah, sekejap saya beritahu. TM Unify Air adalah salah satu yang saya pakai. Kemudian sini try to avoid TM Streaming ataupun Unify Lite because of its super slow speed. Sebab bukan sebab servis tu tak bagus, tapi sebab dia punya upload speed dia sangat slow. Download speed dia okey, kadang-kadang sampai 10 megabit, tapi masalah dia adalah upload dia tak sampai 1 megabit. Jadi agak tak sesuai lah untuk kita. Kadang-kadang nak upload file, kadang-kadang nak upload video, sangat tak sesuai. Jadi ada lagi yang mungkin lah yang masih confused, kenapa ada bit, kenapa kadang-kadang sebut bit, kenapa kadang-kadang sebut byte, apa beza bit dengan byte. Jadi sebenarnya dalam dunia technical komputer internet ni, 1 bit adalah bersamaan dengan 8 bit bersamaan dengan 1 byte. Jadi tengok kat situ cara menulis dia, bit B, small b dengan capital B, sebab dia huruf B juga kan, problem sikit lah. Jadi kalau lah diberitahu internet, ada yang nak bercakap? Okay, kalau lah internet tu diberitahu kelajuan internet adalah 30 megabit per second, jadi sini kita sebut megabit per second. Jadi connection sebenarnya dalam byte, iaitu dalam data transfer, dia boleh transfer sehingga 3.75 MB huruf besar per second, ataupun selalunya kita akan write dalam bentuk ni lah, megabyte per second. Jadi sebenarnya 3.75. Kalau untuk 30 megabit ni, dia punya kelajuan speed file transfer tu adalah 3.75. Jadi ni saya buat jadual. Jadi kalau connection kita cuma 1, jadi dalam megabyte dia 0.125 lah. Jadi ni saya start time to transfer 100 megabyte file. Kalau line-nya 1, ambil masa 800 saat. Jadi kalau 10, mungkin 10 dengan 30 ni yang kita selalu dengar lah. Okay, jadi untuk transfer 100 megabyte file ni ambil masa dalam seminit lah, seminit. Jadi kalau tengok TM Unify, dia punya upload speed dia adalah 50 megabit, iaitu 6 megabyte, lebih kurang 6 megabyte per second. Jadi kalau kita nak upload 100 megabyte file, mungkin ambil masa 16 saat sahaja.
Jadi ada rumah rumah kawan-kawan kita yang guna 800 megabit. Jadi nak download 100 megabyte file tu patutnya ambil masa 1 saat lah. Okay, jadi itu sebabnya can you imagine if you are using streaming dengan upload speed 512 kilobit per second, iaitu 64 kilobit per second, nak upload 100 megabyte file, dia akan ambil masa setengah jam lah kot, setengah jam untuk 100 megabyte file. Jadi nak tahu test your internet connection speed, jadi ini yang biasa saya pakai lah, speed test dengan fast.com. Jadi kalau dia nak cuba pun dia boleh lah. Jadi boleh terus tengok lah jadi speed. Jadi sekarang ni saya tengah guna Celcom. Okay, jadi daripada situ kita tahulah berapa kita punya internet connection speed ataupun fast.com. Jadi apakah internet yang terbaik di UTM, Public Design, C22, C10, adakah UTM Wi-Fi? Jadi kita haraplah kan UTM Wi-Fi itu adalah provider terbaik ya. Jadi kita harapan tu mesti ada lah. UTM Wi-Fi ni akan sentiasa memberi connection yang terbaik lah untuk kita. Jadi ini jadi apakah pendapat anda? This connection speed okay dengan ini yang saya baru rekod tadi lah, itu pada bilik saya dengan kelajuan download speed 97 dengan uploadnya 34 megabit per second. Adakah ini okey? Jadi saya beritahu saya buat test ni dekat bilik saya di C22 pada pukul 8.50 pagi tadi. Dan ini beberapa provider yang saya pegang lah, saya ada. Jadi kita dekat sini ada speed di sini ada 21 download, 17 upload. Di sini 128 megabit download, 37 upload, dan di sini 21 download, 22 upload. Jadi kalau nak tahu yang ni yang pertama yang saya buat ni, inilah yang saya gunakan, package yang saya gunakan itu daripada DG sebenarnya, daripada DG wireless broadband. Dan ini beberapa yang contoh yang saya ambil. Yang atas ni yang 21 dengan 17 ni adalah UTM Wi-Fi, dan yang 128 megabit dengan download dengan 37 ni. Tengok di sini dia punya unit dia adalah megabit per second ya. Dia tak pakai megabyte. Kita gunakan megabit ni, boleh je setting byte. Kita guna megabit, jadi nampak ni paling laju. Dan ini adalah Maxis, guna Maxis. Dan yang bawah ni yang 21 download, 22 upload ni adalah Celcom. Okay, ni test dekat C22 jadi kita tak boleh buat kesimpulan ini untuk satu Skudai ke satu Malaysia ke, tak boleh jadi sebab tu kita nak kena tahu di tempat kita apakah yang terbaik. Tapi biarlah nak pakai banyak-banyak pun penat jugalah kan. Jadi sebab tu saya pilih DG. Kenapa saya pilih DG? DG tak bayar saya kenapa? Sebab harga dia yang agak murah, iaitu saya guna pada harga RM65 sebulan dan dapat free device yang saya boleh bawa ke mana-mana. Dia pakai bateri. Kemudian kuotanya ialah agak limited lah sebab dia mobile kan, jadi ada kuota. Dan biasanya saya akan gunakan bila perlulah, bila perlu. Okay, jadi thank you untuk setakat ini, untuk saya punya presentation. So sekiranya ada persoalan mungkin boleh bertanya sekarang. Okay, terima kasih Encik Wan. So thank you for sharing. So if you have question, you can ask now or you can put your question in the chat. Okay, so we have questions.
here from the audience. So if you have your tablet working, would it be of any difference in your mode of teaching? So Mr. Wan Rahaizat. Okey, kalau sebenarnya kalau tablet saya working, dia akan jadi lebih mudah lah sebab sebab saya boleh, sebenarnya kita sebagai orang matematik ni mesti nak kena pegang pen conteng-conteng kan. Kita mengajar lah apa, cuma kelebihan saya pada semester lepas tu sebab saya mengajar programming. Bila mengajar programming kita boleh terus direct show dalam komputer, kita buat program kan C++. Tapi kalau saya fikir juga kalau saya mengajar, sebab saya juga mengajar space kan, mengajar numerical, memang susah lah kalau tak ada tablet dengan pen tu. Jadi untuk atasi masalah tu saya sampai kena tulis dalam kertas. Tulis dalam kertas, kemudian upload dululah, buat PDF file, lepas tu bagi dekat student, kemudian baru boleh cerita. Kalau tidak nanti disebabkan saya tak boleh nak tunjuk secara live tapi C++ disebabkan boleh tengok skrin kan, kita boleh type dan nampak, jadi itu mungkin kelebihan programming lah. Tapi kalau ataupun simulation lah, apa-apa yang kita boleh simulation, kalau kita pakai MATLAB atau Maple, kita boleh kita boleh tunjukkan skrin kita kan, jadi lebih mudah. Tapi kalau macam nak mengajar DE ke numerical ke apa, jadi agak susah lah. Melainkan kita record video secara klasik lah biasanya kan. Kita record video, kita tulis dekat whiteboard, kemudian upload kepada student. Itu salah satu cara lah. Tapi kalau kita ada tablet dengan pen tu ada lebih mudah, sebab kita boleh tulis atas skrin komputer dan student boleh terus tengok. Okey, jadi semalam juga Dr. Ahmad Kushairi ada cakap mengenai OneNote, mengenai software-software yang digunakan untuk menulis lah. Okay, jadi saya gunakan OneNote. Tapi semester lepas saya tak guna lah sebab mengajar programming. Jadi OneNote ni dia ni kelebihan dia adalah free lah. Kalau kita beli Windows 10, kita install Windows 10 memang akan ada dalam kita komputer, dan boleh download secara percuma juga dekat handphone, sama ada Android ataupun iPhone pun free sahaja. Jadi kelebihan OneNote ni bagi saya, mungkin susah nak guna tu sebab kena ada internet, kena ada account, jadi macam susah sikit lah. Jadi untuk pengetahuan juga, kadang-kadang untuk saya suruh student saya pakai tu, dia take satu masa lah, satu timetable tu, hari tu macam saya nak kamu semua register OneNote tu semua, dia akan ambil whole kelas lah. Masa dia satu kelas tu 1 jam 2 jam akan habis untuk buat benda tu saja. Tapi hasilnya ialah apa yang saya tulis dekat OneNote tu student akan nampak secara real time lah. Jadi kalau saya tulis X, keluarlah X dekat skrin OneNote dia tu. Kalau saya buat equation apa, terus keluar dekat skrin. Jadi keluar dekat skrin tu, dan dia juga boleh akses secara offline. Maksudnya bila kita dah habis kelas tu, student still boleh tengok nota tersebut. Jadi tak akan ada berlaku pemadaman whiteboard kan. Jadi kalau kadang-kadang kita tulis, kita selesaikan satu benda yang susah kan, sayang betul nak delete balik kan. Jadi kalau kita guna OneNote, benda tu sentiasa berada di situ, student boleh tengok balik anytime, dengan syarat dengan syarat ada internet, ataupun dia boleh print lah, benda tu semua tu boleh print secara PDF yang macam saya buat untuk kelas lab. Jadi saya tulis dulu pakai OneNote, kemudian untuk mengelakkan student ni kena akses internet, tengok apa yang saya tulis, jadi saya save as PDF dan hantar ke group WhatsApp lah. Jadi lebih maksudnya dia dapat tu, dia terus dia boleh terus bersimpan lah. Jadi tengok berikutnya tak perlu internet lagi. Ada soalan lagi? So ada soalan lagi. So sometimes using animation is helpful, depicting how numerical solutions become better as iteration increase. So what animation apps do you recommend? Animation app. Saya tak pernah lagi lah. Sorry lah, saya tak pernah guna lah animation app. Tapi saya faham lah soalan ni. Kalau kita nak tunjukkan numerical analysis lah kan, numerical analysis tu, kalau secara animation lebih
lebih menarik lah kan. Tapi mungkin saya boleh programming sebenarnya boleh juga buat. Cuma yalah, kalau nak buat programming nak kena type lah dia semua code dia semua kan, jadi sama, tapi sama jugalah macam MATLAB semua. Kalau programming tu mungkin kita boleh nampak iteration dia lebih iteration dia makin berkurang ataupun bertambah kalau kita ataupun kita akan dapat jawapan yang lebih accurate kan. Sebab kalau kita nak buat calculation manual untuk numerical kan, calculation manual penat lah, sampai 10 iteration dah penat, dah give up. Tapi kalau kita guna programming mungkin kita boleh tambah accuracy, kita up to 6 ataupun 8 decimal places. Jadi kita boleh nampak programming tu buat cari jawapan yang lebih tepat. Okay, thank you. So, ada apa-apa soalan lagi daripada audience? Animation apps recommended. So, sorry lah, saya tak dapat nak recommend sebab saya tak pernah buat lah animation app ni. Tapi kalau ada yang nak menjawab, kita buka lah kan. So we open these questions. Okay, if any of us using animation apps, so you can recommend here, you can on your mic and you can talk here. Mungkin boleh guna Powtoon. Okay, Dr. Norma. Powtoon. Okay. Boleh guna Edupuzzle pun cantik, and then kalau boleh tak payahlah buat animation, bukan senang lah juga kan. Jadi guna je lah screencast yang dah ada dekat Google tu, modify, itu lagi cepat, boleh siap dalam masa 5 minit macam tu. Okay, so Dr. Norma, thank you. So kalau ada apps yang boleh dicadangkan, so Dr. Norma juga boleh letakkan nama-nama apps tadi kat chat, so nanti we all boleh Google lah. Okay, thank you. So ada soalan lagi? Okay, so tak ada Okay, so Encik Wan Raizat, terima kasih atas perkongsian yang amat bermanfaat ini. So sebelum kita tamatkan section ini, saya akan share rakaman video daripada pengarah JSM iaitu PM Dr. Syaridan untuk penyerahan e-certificate kepada speaker hari ini. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada penceramah yang sebentar tadi kerana telah berjaya memberikan satu perkongsian yang baik bagaimana melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara online. Jadi saya dengan ini selaku pengarah Jabatan Sains Matematik ingin menyerahkan e-certificate sebagai tanda penghargaan terhadap perkongsian yang telah diberikan tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih. So, saya akan sharekan sertifikat. Okay, penyerahan sertifikat daripada pengarah JSM kepada Encik Wan Raizat. Okay, so terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Raizat dan semua yang menghadiri online talk hari ini. So, harap berjumpa lagi dalam section FS Free Week yang seterusnya. Okay, thank you all.